ଏହି ସମୟରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ କଲସ୍ୟ 2 ପର୍ବର 6 ପଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କଲସ୍ୟ ପତ୍ରର ଲେଖକ ପାଉଲ କଲସ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବା କଲସ୍ୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଯେବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିବ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ନ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହାର ଶେଷ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ଏ ଜୀବନ ଉପରେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯେ ଚାଲିଯିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରୁ। ଆଚରଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଠିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କରୁ। ଆଜି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛୁ ବୋଲି? ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ।
प्रिय माने करिंतरे थिबा ईश्वरंकर मंडली निकट को प्रेत पाउल एई कथा लिखुछंती। कौन बोली लिखुछंती? हे करंतीय मंडलीर लोक माने, ईश्वर विश्वास्य जहाँको द्वारा तुमे माने तांकर पुत्र जीशु ख्रीष्ट आम मानक प्रभुंकर सहभागिता निमंते आहुत होइअछ। से कहीं आह्वान करिछंती ना तांकर सहभागितारे रहिबा पाए। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आमे समस्ते आज प्रभुंकर द्वारा आह्वान प्राप्त लोक माने। तेबे से कौन पाई आमानकु आह्वान करिछंती? कौन पाई आमानकु से मनोनीत करिछंती? कौन पाई से आमानकु डाकिछंती? आमे जेपरि ताहांकर सहभागितारे रहिबु। प्रिय माने तेबे आज आसु आमानकर व्यक्तिगत जीवनर कथा माने चिंता करू जे आमे ताहांकर सहभागितारे अछु कि। जदि आमाने प्रथम जॉन 1 पर्वर जेबे देखिबु 3 पदरे गोटे कथा लेखा अछि। प्रिय माने लेखा अछि, जा आम्बे माने देखि अछु शुणी अछु ता तुम मानकु मध्य जणाउ अछु, जेपरि तुम मानकर मध्य आम्ब मानक सहित सहभागिता होई पारे। आउ आम्ब मानकर सहभागिता पिता और तांकर पुत्र जीशु ख्रीष्टंकर सहित अछि। एठारे जॉन लिखुछंती, मोर प्रिय माने जे कि जेबदींकर पुत्र प्रेरित जॉन से ही कथा कहउछंती जे ख्रीष्ट जीशुंकर सहित आम्ब मानकर सहभागिता अछि। आज आपण कहि पारिबे कि जे ख्रीष्टंकर सहभागितारे मु अछि बोली? मु आज कहि पारिबे कि ख्रीष्टंकर सहभागितारे मु अछि बोली? प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आज आमने अनुभव करबा दरकार जे प्रभुंकर सहित आमनकर रिलेशन केमिति अछि, तांको सहित आमनकर फेलोशिप केमिति अछि। जेबे आमने तांकर संपर्क रे रहू, तांकर सहभागितारे रहू, तांकर सहित रही जेबे आमने बसिबू उठिबू कथबार्ता करिबू चालिबू, तेबे ताहांकर सहभागिता द्वारा अनंत जीवन मिलिब। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने तांको सहभागितारे रहिबा सहज कथा नुहे। एणु तिमोथी पाखकु जेतबेले प्रेत पाउल पत्र लिखिले 3 पर्वर 12 पदरे से एई कथा कहउछंती, प्रकृतरे जो माने ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे धर्म जीवन यापन करने को इच्छा करती से माने ताड़ना भोग करिवे। ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागितारे रहिबा द्वारा अपमान अछि, ताड़ना अछि, निंदा अछि। ए समस्त विषय जड़े व्यक्ति सहिले जाई से ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागितारे रही धर्म जीवन यापन करिब। किंतु जो माने आज धर्म जीवन यापन करुछंती मोर प्रिय माने सेमानकर जीवन रे निंदा नाही, ताड़ना नाही, समस्या नाही। एणु प्रेत पाउल तिमोथी को एई कथा कहउछंती, तिमोथी मने रख जने व्यक्ति जेतबेले प्रकृतरे वास्तव भावरे ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागितारे रहिब सेमानक पई ताड़ना अछि, समस्या अछि। ए समस्त विषय को सह्य करी आमाने आग को बढ़िबा को पड़िब। तेबे मोर प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आज आसु आमानकर जीवन रे निंदा आसु, ताड़ना आसु, दुख आसु, परीक्षा आसु, समस्या आसु, से समस्त विषय को सह्य करी आमाने ख्रीष्ट जीशुंकर सहित रहिबा, तांकर सहभागितारे आचरण करिबा, ताले आमानकर जीवन रे अनंत जीवन अछि। प्रिय माने जगत जा देई पारे नाही, अनंत जीवन जगत केबे देई पारे नाही, निजर बंधु माने देई पारिबे नाही, निजर स्त्री स्वामी को देई पारिबो नाही, स्वामी स्त्री को देई पारिबो नाही, पिता माता निजर पुत्र कन्या मान को देई पारिबे नाही। किंतु जणे मात्र अनंत जीवन देवा व्यक्ति अछंती जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट।
एणु तांकर सहभागितारे आमने रहू। जो माने तांकर सहभागितारे रहिबे से माने अनंत जीवन प्राप्त हेबे। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आसंतु आमने द्वितीय जॉन 5 पर्वर 20 पद को अध्ययन करिबा। एठारे एपरि लेखा अछि, आउरी मध्य आम्भे माने जानु जे ईश्वरंक पुत्र आसी अछंती एवं सत्यमय को जानिबा निमंते आम मानकु ज्ञान देई अछंती। पुणी आम्भे माने सेई सत्यमय ठारे अर्थात तांको पुत्र जीशुख्रीष्ट ठारे थाउ से सत्य ईश्वर ओ अनंत जीवन अटंती। जीशुख्रीष्ट ए जगत को आसिले आ तांकु जानिबा पाई प्रभु आमनकु ज्ञान देइछंती। तेबे से सत्यमय अर्थात तांकर पुत्र जीशुख्रीष्ट ठारे आमने थाउ। जदि आमने तांको ठारे रहिबा से अनंत जीवन, जदि आमने तांको ठारे रहिबा निश्चय आमने अनंत जीवन पाइबा। तेबे आज आमने तांको ठारे अछु कि तांकर सहभागितार अछु कि? जीशु कहले मो ठारे रुह, मु तुम ठारे रहिबी। जदि आमने जीशु ख्रीष्टंकर ठारे रहिबा तेबे से उछंती अनंत जीवन। तेबे निश्चित भाव में आमने अनंत जीवन पाइबा। एथिपाई मोर प्रिय माने प्रेरित पाउल कलोसियो मंडली निकट को लेखिले जे ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागितारे रहिबा निमंते। आज जगत रे दुष्ट लोक मानकर सहभागितारे रही अनेक लोक माने दुष्ट हो जाती। मंद लोक मानकर सहभागितारे रही रही मंद लोकंकर प्रभाव से मानक उपरे पड़िबा द्वारा से माने भी मंद हो जाती। किंतु जदि आमने जीशुख्रीष्ट ठारे रहिबु, प्रिय ईश्वरंकर लोक माने तांकर प्रभाव आम उपरे पड़िबो, तांकर प्रभाव रे आमने प्रभावित हेबा। जदि आमने तांकर सहित रहिबा, तांकर सहभागितार रहिबा, विशेष करी से होछंती अनंत जीवन, आमे अनंत जीवन पाइबा। मोर प्रिय माने जॉन 17 पर्वर 3 पदरे लेखा अछि, आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भे तुमको ओ तुमर प्रेरित जीशुख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। जीशु को जानिबा हेउची अनंत जीवन। तेबे जने व्यक्ति जीशु को जानिबा किपरि? जदि आमे तांको सहित संपर्क रे रहिबा, तांको सहित एकत्र चलिबा, ताले निश्चय माने तांको जानिबा। आमे जने व्यक्तिंकर सहित संपर्क न रखी तांको विषय आमने किछि जानि परिबा नाही। आमने जिते अधिक संपर्क रखिबा सेते अधिक ता विषय जानि परिबा। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आ सेति पई जीशुंकर सहित जदि आमने रहिबा बा तांकर सहित जदि सहभागिता करिबा, निश्चित भाव रे जीशु को आमने जानिबा। कारण तांकु जानिबा ही अनंत जीवन। आज जगतर अनेक विषय माने जानिछु, किंतु ख्रीष्ट जीशु को व्यक्तिगत भाव में आमे जानी पारिछु कि जदि आमने तांकु जानिछु, जानिबा ही अनंत जीवन। एणु तांकर सहभागितारे रहु ताले आमानकर जीवन रे आमने अनंत जीवन को प्राप्त करिबा। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आज आमे तांकर सहभागितार अछु कि तांकर सहभागितारू आमने दूर को जाइछु। आदम जेतेबेले पाप कले ईश्वरंकर सहभागिता मध्य को जाई पारिले नाही, कारण पाप विच्छेद घटई देला। कारण वाक्य रे लिखा जा जेतेबेले जने व्यक्ति अपराध करे सेही अपराध ईश्वरंक ठारू ताकू दूर को नहीं जाए। एणु मने रखु आज आमने ताहांकर सहभागितारे रहिबाकु हेले, ताहांकर सहभागितारे आचरण करिबाकु हेले आमने पाप ठारू दूर को चली जाओ।
ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜନ 1:6 ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଏହା କହି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚରଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁନଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ମୋର ସହଭାଗିତା ଅଛି, ଏହା କହି ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚରଣ କରୁଛି ବା ପାପରେ ଆଚରଣ କରୁଛି, ମନ୍ଦତାରେ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଶୟତାନର କଥାରେ ମୁଁ ଆଚରଣ କରୁଛି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପାପରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅଧର୍ମରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାର ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲା ପରି ଲୋକ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଅଛି, ଏହା କହି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚରଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁନଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରେ ଆଚରଣ କରୁଛି, ମନ୍ଦତାରେ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଅଧର୍ମରେ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି, ନା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। କାରଣ ଆଲୋକର ସହିତ ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ସେଇଠି ଅନ୍ଧକାର ନଥାଏ। ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ଆପେ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧର୍ମରେ ଆମମାନେ ନ ରହୁ, ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମମାନେ ଯେବେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମମାନେ ଆଚରଣ ନ କରୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ପାପରେ ଅଛୁ କି? ଶୟତାନର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମମାନେ ଚାଳିତ ହେଉଅଛୁ କି? ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ହିଂସା, ଛଳ, କପଟ, ଈର୍ଷା, ବିବାଦ, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ଧକାରରେ ନ ରହୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ନ ରହି ଆମେ ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ସେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ପୂର୍ବେ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ,
अधर्म जीवन यापन करे सेतबेले सेमाने अंधकार स्वरूप हो जाती। एणु अंधकार सहित आलोकर कौन संपर्क नाई। एणु अनंत जीवन पाइबाकु हेले आमाने ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागितारे रहू। प्रिय माने जदि आमाने ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागितारे रहिबु ताहले मने रखु से पवित्र आमे भी पवित्र हबु। से जेपरी आमे मने मध्य सेही परी हेबु। जेबे आमाने तांकर सहभागितारे रहिबु आमर मुखर कथा परिवर्तन हब, आम आचरणर परिवर्तन घटिब, आम चिंतार परिवर्तन घटिब, आमर कार्यकलापर परिवर्तन घटिब। आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सहभागितारे न रही मोर प्रिय माने जागतिक लोक मानकर सहभागितारे आमाने दिन कटाउछु। यीशु ख्रीष्टंकर सहभागितारे न रही प्रिय माने तांकर सहभागितारु आमाने दूर को चली जाइछु। जारी फल रे आमानकर जीवन रे ख्रीष्टंकर गुण गुड़िक देखा जाई पारु नाही। आज आसु आमाने तांकर सहभागितारे रहिबु। तांकर सहभागितारे रहिबा द्वारा अनंत जीवन मिलिबो, जो जीवन कि केही देई पारे नाही। पृथ्वी रे आज पर्यंत कौन सी व्यक्ति जन्म हुई नाही अनंत जीवन देवा निमंते। जगत रे आपण सब किछि पाई पारिबे किंतु अनंत जीवनर अधिकारी आपण होई पारिबे नाही। जेबे आमने अनंत जीवनर अधिकारी हेबा पाई अनंत जीवन प्राप्त करिबा पाई चाहू केवल गोटे मात्र कार्य आमने करिबु। यीशु ख्रीष्टंकर सहभागितारे आमे आचरण करिबु।